makanan tayo mampailain ni Mimi. Are you hungry? Okay, I'll feed you. Yeah, you're hungry? Are you hungry? Yeah? What do you want to eat? Okay, you sit. Sit. Come on, sit. Are you sitting or no? Okay, sit. Mimi, sit. Good girl. Crunchy for Mimi ko. Okay, that's it. Okay, eat now. Katkastoy nga rodi, tarabatot dito ay mga kamaritis. At pakan iti aleteng. At pakan iti aletong. Okay. Ta-da! Yummy? So Mimi is eating, and then we will be walking later. What are you doing, Grumpy? Natanot ni Eletong. Grumpy, wait. Natanot ni Eleteng. We will go later, Eleteng. Masti kanan na. Manta ikol ko laydag ko bang agluto ak mangket iti tinapang bangos. Kamuste manen mga kamaritis. So today we will be having bangos. Bangos tapa. Is it tapa? It's spicy. It's kind of spicy. Okay. So I'm free-doing right now. Our bangos. Daing na bangos pala. It's not tapa. Kat na imas itati si daing ni Mel. Saan lang na kayo Mel? At natap-tapa na ay. Mimi, where did you go? Oh, imulog ni Mimi. You go, Pupu? Okay, go. Napanman in-miss mo ni Mimi. We just got home. We went for a walk with Grumpy. Kumusta kayo na kita mga kamaritis? Dendang, may kanta manganta. May masti si Daen. Hello mga kamaritis. Saan lang ada kayo ti naimas ti si Daen na dita. Uray net dito ya. At danet daing nga bangos ni. Nagpurusak pa'y iti sabsabong ko. Kapanan na. Gumakwat ka latta dito ne. To'y la. Gawatan latta dito. Yan ti tawak ne. At nakaala akon. Ne, nagado nga ababon ko ne. Adda kastoy ti karro ba? Syaklat adda kastoy na. Nakabisinti ak. Gimaw atak lang kita. Tawak di adda manen. Sabsabong kon. Kasta. Di men? Okay. Your kamaritis signing off for now. Babu! See you later, alligator!